बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून सियालकोट की सूबाई असम्बली का इलेक्शन बड़े बुरे तरीके से हारी है। आसन सलीम बरियार, जिनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारक सुबहानी को 6-7 हज़ार वोटों से शिकस्त दी है। ये वो सीट थी जो मुस्लिम लीग नून के एक सूबाई असम्बली के रुकन के जाँ बाग होने से खाली हुई थी। अमूमन मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी सीटें जीत ली जाती हैं, लेकिन यह सीट मुस्लिम लीग नून हार गई। इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बताया जाता है और वहाँ पे जिस तरीके से हुकूमत ने काम किए हैं उसकी बात की जाती है, बरादरी बेसिस की बात की जाती है और भी कई बातें की जाती हैं। इसमें एक अहम फैक्टर ये भी था कि यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं आसन सलीम बरियार, उनके वालिद का ताल्लुक काफ लीग से है। सलीम बरियार का वो काफ लीग के पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं, तो उनके बेटे को टिकट दिया गया था। तो चौधरीयों ने पूरा जोर लगाया इस मामले में। चौधरीयों को उमूमन परवेज़ इलाही को जोड़ तोड़ का बादशाह माना जाता है। तो चौधरीयों की तरफ से, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से, काफ लीग की तरफ से इस सीट पर पूरा जोर लगाया गया था। उसका अंदाज़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने खसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ अली ज़रदारी से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में आप पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ना लाएं। तो पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहाँ से दस्तबरदार करवा लिया था। तो ये वहाँ पे जीतने की एक वजह है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त हुई और काफ लीग का उम्मीदवार एक बड़े मार्जिन से जीत गया। तो इससे ये भी नज़र आता है कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के माबैन बड़ी कुर्बतें हैं, लेकिन वो कुर्बतें यकदम इख्तलाफ में बदल गई, या आप यूँ समझ लीजिए कि कुर्बतें दूरियों में बदल गईं। उसका जो सबूत हमारे सामने आया है वो ये है कि एक इस्तेहकाक बिल सूबाई असम्बली ने पेश किया था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी ली थी। इस कानून के मुताबिक ये था कि कोई भी सहाफ़ी या कोई भी सरकारी अफसर अगर किसी MPA का इस्तेहकाक मजरू करता है तो उसको फौरी तौर पर ऑन द स्पॉट केस सुना जाएगा, मामला देखा जाएगा और 6 माह कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और वज़ीर आला बुज़दार की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से मुज़ाहरे हुए थे, लेकिन परवेज़ इलाही ने उनको कहा, नहीं भाई, ये आपके लिए बिल नहीं है, ये तो सरकारी अफसरों के लिए बिल है। मेरे होते हुए आपकी तरफ कौन कोई उंगली उठा सकता है? आप परेशान ना हो, बेफ़िक्र होकर चले जाएं। सहाफ़ी उनकी बात मान गए। ये बिल एक ही दिन में मंजूर हो गया। इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, एजेंडे पर नहीं लाया गया। ये बिल पीपल्स पार्टी के उस्मान मखदूम की तरफ से पेश किया गया था। तो ये बिल असम्बली से मंजूर हो के गवर्नर के पास गया, तो उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि ये आइन के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ मैं इस बिल पर साइन नहीं करूँगा। अब ये दोबारा बिल सूबाई असम्बली में आएगा, इसके ऊपर बहस होगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि मामला क्या होता है। तो इसके अलावा भी एक शदीद इख्तलाफ सामने आया है हुकूमत और परवेज़ इलाही के माबैन। वो है नज़ीर चौहान के बारे में। परवेज़ इलाही ने कहा था कि उनको असम्बली के इजलास में लाया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको नहीं लाया गया। तो परवेज़ इलाही इस पर शदीद बरहम हुए हैं। ये नज़ीर चौहान वही शख्स हैं जिन्होंने शहजाद अकबर पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और इन पर उन्होंने केस दायर किया था। तो ये फौरी तौर पर थाने चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने उनको उस वक्त गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन आज से 2 दिन कबल उनको गिरफ़्तार किया, तो उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया और उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन FIA ने उनको किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया। तो इस मामले में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि उनको असम्बली में बुलाया जाए, लेकिन हुकूमत ने उनको नहीं बुलाया। तो इस मामले पर भी चौधरी परवेज़ इलाही शदीद इश्तिहाल में नज़र आए, बड़े गुस्से में नज़र आए। अब देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत को परेशान करने के लिए क्या हरबा और क्या हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, इख्तियार करते हैं। इसके बाद हमारी खबर मरियम नवाज शरीफ के हवाले से है। मरियम नवाज शरीफ का कोरोना टेस्ट जो पॉजिटिव आया था, वो उसके हवाले से बड़े शवाहिद सामने आ गए हैं कि वो एक ड्रामेबाजी थी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ اس حوالے سے ایڈوکیٹ عبدالغفار نے ایک تفصیلی ویلا کیا ہے، اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی کس طرح سے انہوں نے بے نقاب کی ہے۔ مریم نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہونی تھی تو اس سے ایک روز قبل انہوں نے یہ ڈرامہ رچا لیا اور قرنطینہ کر لیا۔ ان کے وکیل امجد پرویز وہ اگلے روز جا کے وہاں پہ یہ کہنے والے تھے مریم نواز شریف کو کرونا ہو گیا ہے تو ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو عدالت آپ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو ان کے معاون نے جا کے وہاں پہ بتایا کہ مریم نواز شریف کو کرونا ہو گیا ہے، اور امجد پرویز نے چونکہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں تو اس لیے ان کو بھی قرنطینہ کرنا پڑ گیا ہے، جبکہ امجد پرویز صاحب وہ دوسری عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس طریقے سے لوگ چکمہ دیتے ہیں، کس طریقے سے لوگ فراڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، خود کو بچانے کے لیے کیا کیا حربے اور ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ تو کرونا ہی ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ہوا ہے، چند روز قبل ان کو کرونا ہوا تھا، ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی ہے۔ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو بھی کرونا ہو چکا ہے، وہ دونوں بیمار ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیماری زیادہ بگڑ گئی ہے اور ان کو ہو سکتا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑے۔ تو یہاں پہ ہم اشارتاً بات کرتے ہیں وقار سیٹھ، جنہوں نے مشرف کے بارے میں وہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو گھسیٹ کے پاکستان، اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کو گھسیٹ کے پاکستان لایا جائے اور ان کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ ان کو بھی کرونا ہوا تھا اور ان کے سامنے کئی فوجی عدالتوں کے وہ فیصلے آئے تھے جن میں مجرموں کو سزائے موت دی گئی تھی یا عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ انہوں نے سارے کے سارے فیصلے یکسر مسترد کر دیے تھے۔ تو وہ جج صاحب حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے تھے۔ ان کو اچانک سے کرونا ہوا، ان کو پشاور سے اسلام آباد لایا گیا، یہاں وہ کسی ہاسپٹل میں داخل تھے اور ان کی بیماری بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ وہ جاں بحق ہو گئے، اگلے جہان چلے گئے۔ تو کچھ وکلاء کی طرف سے، کچھ ان کے حامیوں کی طرف سے کہا گیا کہ کرونا صرف بہانہ تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی معاملات بگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی بہت سی امیدیں قاضی فائز عیسیٰ سے ہیں۔ وہ سارے کے سارے معاملات قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ بہت سے وکلاء بھی یہی چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور وہ ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو اور ان کے پورے خاندان کو، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان کو سزاؤں سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کے لیے سپریم کورٹ کا استعمال کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔